Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini kami akan membuat vlog tentang lingkungan. Bahwa betapa pentingnya kebersihan lingkungan itu harus kita wujudkan di kota Ternate, guys. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang bule asal Argentina. Kebetulan beliau menikah dengan orang Ternate, jadi tinggal dan membangun rumah di Ternate, guys. Beliau memiliki keprihatinan yang sangat mendalam terhadap lingkungan di kota Ternate, guys. Beliau sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jadi hari ini beliau mengajak saya untuk kita shoot tentang lokasi atau tempat-tempat sampah. Dan saat ini kami sudah berada di Kelurahan Pitu bersama dengan kawan saya, Mr. Cesar Piperno. Apa kabar? How are you? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm here as a guest of Anton's YouTube channel, and we just want to focus on at least on the depots where rubbish is supposed to be put at night, and then government's supposed to pick up during the night or during the day, etc. And we want to see, number one, how are they being used? Are they being used? And is the municipality collecting the rubbish? And are they washing the depots afterwards? So we can prevent more rats and cockroaches and all sorts of things for that lives next to us. Right. So if we go and have a look, so we are now approaching an area of where rubbish is supposed to be thrown. The rubbish is supposed to be thrown in those two cubicles of cement, and it's, have a look. Jadi guys ya, dapat kita lihat saat ini ada dua bak sampah. Kelihatannya di dalam bak sampah ini kosong, guys ya, tidak terisi penuh. Justru sampah ini dihamburkan begini saja, diletakkan di luar begini saja oleh warga yang berada di Kelurahan Pitu, guys ya. Ini luar biasa, sangat serius ya. Some people have responsibility, but also the municipality, because this is not from yesterday. This is being built up, so people have responsibility to pack the rubbish properly, and then not to throw it separately, and then the responsibility should be the municipality to collect this, because this has not been collected for some time. Right. It's quite sad. Jadi ya sangat menyedihkan, guys. I'm sure that the city has got enough manpower and enough finances to get the truck to clean this up. Ya guys, jadi seperti ini. Atau kapan kita bisa mendapatkan predikat kota Ternate sebagai kota adipura, guys, kalau seperti ini. Ini cukup serius, guys, tumpukan sampah ini. Sangat serius, memprihatinkan sekali. Jadi kawan saya ini berharap pemerintah harus serius ya. Jadi sampah ini juga harusnya segera dibuang. Tidak boleh berhari-hari ditumpuk seperti ini. Lalu setelah sampahnya diangkut, kotak sampah ini juga harus dibersihkan agar sampah atau baunya tidak menempel di dinding ini, guys. Itu yang disarankan oleh kawan saya, Cesar Piperno. If this is cleaned daily, you wouldn't have this problem. If you clean it daily, every day the truck comes and picks this up, you wouldn't have this problem. You will have them full, but you pick them up and clean them up, at least with a power hose, or, just to keep them clean. And if that will be done
daily, you wouldn't have this. And I'm sure that whoever is into government wouldn't like to see this. So it's hopefully new authorities in the area, the new government can actually pay attention to this, and it'll be good. It'll be good for Ternate, beautiful Ternate. Ya guys, jadi jika ini dibersihkan setiap hari, maka tidak akan mungkin terjadi penumpukan seperti ini guys ya. Jadi beliau berharap wali kota yang baru ini bisa memperhatikan tentang kebersihan lingkungan, tentang sampah, tidak lagi terjadi seperti ini guys. Sangat memprihatinkan, dan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita selesaikan problem sampah di kota Ternate guys. Mulai hari ini kita harus mengkampanyekan pentingnya kebersihan lingkungan guys. So, thank you. Right. Thank you for bringing me Jadi here. sekarang we continue other spots. Oke. Okay. Jadi guys, kita lanjut lagi ke tempat yang lain guys ya. Jadi guys, ini ya bisa Anda lihat warga membuang sampah. Ya, membuang seenaknya saja begitu guys ya. Anda lihat, bahkan mereka tumpah begitu guys ya. Jadi guys, sekarang kita berada di Ngade, akan mengambil gambar di sana. Di depan ada tempat pembuangan sampah sementara, akan kami memperlihatkan kepada Anda. And this what we saw just earlier with the lady throwing the rubbish loosely, we got to understand that if we inform people how to do things properly, if you throw the rubbish properly, and if you clean the rubbish properly, then you would have less of these issues. So it's also, you know, good to tell people not to throw rubbish, but it's important that the authorities tell the people, explain to people, throw the rubbish properly. Jadi guys, kalau tadi kita lihat di Kelurahan Ngade, ada seorang ibu membuang sampah. Kita juga tidak boleh menyalahkan terhadap masyarakat yang membuang sampah begitu saja. Tetapi juga hal ini karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan terhadap masyarakat. Jadi jika masyarakat membuang sampah dengan baik, maka tentunya pemerintah juga akan mengangkut sampahnya, membawa sampah ini, membuang sampah ini ke tempat pembuangan akhir dengan baik sampah-sampah ini guys. Nah, sehingga semuanya akan tertata dengan rapi guys. Yes. Okay, let's check it out. Let's go. Oke, ini guys kita lihat ya. Guys, ini tempat TPS, tempat pembuangan sampah sementara berada di Kelurahan Ngade guys ya. Look at the post depot there. Kita lihat guys ya. Ini warga membuang sampah lagi-lagi, bukannya di dalam kotak ini guys ya. Ini kelihatan kotaknya kosong guys ya. Di dalam kotaknya kosong. Masyarakat seenaknya membuang sampah ini keluar begini saja guys. It's covered by bush. Nah, bahkan ini ditutup oleh rumput guys ya. Semoga ini menjadi informasi bagi pemerintah. Sebenarnya pemerintah kota juga sudah mengetahui ya kondisi seperti ini. Hanya saja ini memang persoalan serius sehingga lebih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota. Right? Okay, we can go to another place. Okay. Right. And also, I think it's important to note on this particular size of the depot that this area being so popular, that the depots should be bigger, because that gets really filled really quickly. So depots should be probably a little bit larger. Beliau menyarankan agar kotak sampah seperti ini harusnya lebih besar ya, karena ini sangat kecil, tidak bisa menampung sampah yang cukup banyak ya. Ini satu kelurahan Ngade membuang
sampah di TPS seperti ini terlalu kecil guys. Jadi seharusnya ini dibangun jauh lebih besar agar bisa menampung sampah-sampah yang ada guys. Ya guys, sekarang kita sudah di Kelurahan Kalumata, masih berada di wilayah Kota Ternate Selatan. Kami akan perlihatkan kepada Anda tentang tumpukan sampah ini, tepatnya berada di dekat pom bensin Kalumata guys. This is also a very busy area, Kalumata, and the deposits are nowhere near, not big enough for the people to throw the rubbish. I mean, they throw it everywhere, but they had instructions, and the infrastructure, I think this wouldn't be as bad. Also, if there is education, and there needs to be also responsibility, and if you do the wrong thing, then you should be fined by the authorities, because if you are given all the tools in order to throw the rubbish properly and you don't, then you should have consequences. If you do the right thing, means you do the right thing for Ternate, and if you don't do the right thing, it means that you should be penalized. Tumpukan sampah guys, volume sampah dan kotak sampah ini tidak sesuai guys. Kotak sampahnya terlalu kecil guys. Ini terlalu kecil, sementara tumpukan sampah ini luar biasa. Kami ingin hari ini masyarakat Kota Ternate harus berubah mindsetnya. Tidak boleh lagi seperti ini guys ya. I'm sure that if there is more education from governments, I'm sure that there will be more attention from the people, and those who don't respond to the new rules, then they should be penalized. So if you do the right thing, then you throw rubbish properly, you get the rubbish picked up properly, and everybody's happy, and we have a much more beautiful Ternate than at the moment. At the moment, all this ends up in the sea. Oke guys, sekarang kita akan lagi ke tempat pembuangan sampah yang lain, TPS yang lain di setiap sudut-sudut kota guys. Ya, sekali lagi kami ingatkan agar mari kita tumbuhkan kesadaran kita, tidak lagi membuang sampah secara sembarang guys. Give a comment. Yes, this is very painful to watch. You've got all this rubbish here, and hello, Assalamualaikum. And you've got the parliament, the parliament that should be the one enforcing the law, and we've got this right in front of the Parliament House. Should not happen. We need to provide, the government needs to provide the infrastructure for this not to happen, because clearly they are not respecting the laws, and they are not respecting, and there is an infrastructure for them to throw rubbish. There is two small boxes of cement, and all of this rubbish. Ya, jadi guys, kita harusnya menghargai aturan yang sudah dibuat ya, dan masih memiliki masalah yang sama. Tempat pembuangan sementara atau TPS itu jauh lebih kecil dari volume sampah guys. Jadi di dalam kotak sampahnya kosong guys ya, tidak terisi dengan baik dan tidak penuh ya. Warga lebih suka meletakkan sampah ini di luar kotak sampah guys ya. Anda bisa lihat sendiri. It's
it's a pity. We Ternate. I've been living in Ternate for 2 years and a bit more, and I know that Ternate people love the city, love the island. So please, let's get behind the government and help the government to have new infrastructure, to have more education, to help people not to do this. And if we have all those components again, the law, the education, the penalties if you don't do what you're supposed to do, and no one wants this in front of their house. So let's get together and help. Don't criticize. It's not about criticizing. It's about making aware the government of the things that are really urgent, really urgent. So this is my message for people of Ternate. Jadi guys, saatnya kita harus mendukung pemerintah kota Ternate dalam hal menjaga kebersihan guys. Aturan main yang sudah ada seharusnya dapat dilaksanakan. Mereka yang membuang sampah secara sembarang harusnya mendapatkan sanksi atau konsekuensi hukum guys ya, agar hal tersebut tidak lagi terjadi. Pemerintah juga harus serius menyediakan berbagai tempat sampah atau tong-tong sampah di setiap kelurahan dengan baik, sehingga masyarakat juga tidak malas saat membuang sampah. Ini karena bagian dari malasnya masyarakat membuang sampah, sehingga masyarakat tidak membuang sampah dengan baik dan benar. Seharusnya kan mereka meletakkan ke dalam tong sampah, tapi karena malas, karena mereka juga melihat kondisi bak sampah seperti ini, jadi mereka pun malas. Nah, kalau di sana juga terjadi tumpukan sampah terus menerus, baunya menyengat kemana-mana, ya pasti masyarakat yang membuang sampah ini pun tidak akan mendekat ya. I'm shocked. It's a parliament now. Ya, ini guys ya. Jadi ini adalah tumpukan sampah. Di atasnya adalah apa? Kantor DPRD Kota Ternate guys. Ini anggota DPR-nya pada kemana? Ya sangat disayangkan ya. Saya sendiri prihatin ini. Anggota DPR yang memiliki peran penting dalam mendorong Kota Ternate menjadi kota yang bersih. Mereka sendiri yang membuat perda, tetapi mereka sendiri membiarkan hal ini terjadi guys. Jadi ya aneh ya. Aneh sekali guys, sangat disayangkan ini peran DPR-nya. Ya ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama guys ya. I'm sure that they love Ternate more than this. I'm sure that our representatives love Ternate more than this. I mean, this is it's quite shocking. Ya, itu salah Pak ya, harusnya buangnya ke dalam. Ya, itu salah. Nah, itu salah satu potret guys ya. Anda bisa melihat masyarakat datang dari jauh, buang sampahnya ke sini guys, bukannya ke dalam kotak sampah guys ya. Aduh luar biasa. People, and the thing is that people don't like to be told. People don't like to be told. But if we get the government to educate them, not for us to be telling people don't do this, don't do that, but for the government to have a plan to educate people and say, from now on, we don't do this, we do this. Okay. So it's about education, and if the education is well organized, it will get through, and there always will be a percentage of people that just don't follow the rules, but the majority of people will listen when they are told the consequences of rubbish, of this amount of rubbish in Ternate, in Kota Ternate, in Kalumata. So it's important that authorities have a infrastructure and a plan for education. We need to educate people, because if I say something to someone or you tell them, they get upset. So it's not about that, it's about
making sure that we get the education programs for this particular issue. Ya guys, dek, harusnya buangnya ke apa? Dalam sampah, nah, gitu kan? Harusnya buangnya ke dalam, ya itu guys ya. Itu guys ya, potret masyarakat Kota Ternate. Thank you, Ya, makasih. membuang sampah bukannya ke dalam tapi ya di luar. Langsung ke dalam buangnya. Ya, ini terlihat lagi. Mereka kalau membuang sampah. Ya. Itu guys, Anda lihat sendiri ya. Nah, gitu guys. Itulah ya, bukan meletakkannya ke dalam sampah guys ya. Pas ya. Halo Pak. Halo Pak. Sifatnya seharusnya sampah ini kita buangnya ke dalam harusnya. Iya. Iya Pak. Ya. It's obvious, right? That people don't like to be told, but from the authorities, if people are educated from the authorities, it'll be a different result. If we tell them they don't like it, they don't want to be told by us, they don't want to be listening to us. But if the government enforces the education plan, then it will be a lot more successful, because it's obvious that we ask people to throw it and they get a bit annoyed. The potret ya Anda, kita semua hari ini, pemerintah dapat menyaksikan hal ini terjadi seperti ini. Couple of fridges. Baik ya, ini serius sekali ya guys. Ya, kita ini kan berpikir hanya untuk makan. Hari ini saya makan apa, besok saya makan apa gitu kan. Kita belum berpikir pentingnya bagaimana membangun sebuah bangsa, bagaimana membangun sebuah peradaban guys. Sangat jauh ya. Di Kota Ternate juga banyak sekali institusi-institusi pendidikan, beberapa kampus perguruan tinggi. Tetapi toh masyarakat, mahasiswa belum ambil bagian, belum ambil peran dalam hal ini. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama guys ya. Ya baik guys, itulah. Kita akan ke tempat yang lain. This is the contrast with rubbish and Parliament House. Ya guys, jadi sangat kontras ya. Di bawahnya tempat sampah, tumpukan sampah. Di atasnya ada kantor DPRD guys ya. Ini fakta yang sangat kontras guys ya. Okay, so we're here now in Mangga 2, and we're seeing some positives, positive actions. We're seeing a truck cleaning the blockage of the drainage, and next to that we've got a whole lot of rubbish being thrown. Jadi guys, sekarang kita berada di Mangga 2. Kami melihat ada aksi-aksi positif yang dilakukan oleh petugas kebersihan, dan mereka membersihkan drainase karena disumbat oleh sampah guys. Nah ini kita lihatnya nih. Nah, guys ya, ini kondisi tenaga kebersihan membersihkan. Nah, sampah ini diangkut dari drainase guys ya. Karena masyarakat membuang sampah sembarang di drainase, dan ini terjadi ketersumbatan guys ya. Sampah ini menyumbat drainase, menyumbat saluran, sehingga harus dibersihkan oleh pemerintah Kota Ternate. Mantap. Bapak dari mana? Saya dari Balai Pak. Balai PTN Maluku Utara. Balai apa Pak? Di sini ambil langkah. Maluku Utara. Baik Pak, bisa memberikan penjelasan tentang ini Pak? Jadi ini sebenarnya gorong-gorongnya yang kecil. Oke. Mulut gorong-gorongnya kecil, lalu masyarakat juga sering buang sampah sembarang. Baik. Jadi kalau hujan malam, baik, ini sudah banjir sudah.
Karena memang air tidak mampu diseberangkan ke sebelah. Oh, balai apa? Pelaksanaan jalan dan jembatan. Pelaksanaan jalan dan jembatan di Maluku Utara. Maluku Utara. Jadi ini program ini dari balai? Iya, pengangkutan dari sampah balai ini. Oh, bukan dari pemerintah kota ya? Bukan. Baik. Jadi kami tangani kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali seminggu seperti ini. Baik. Cuma saya sudah program, memang mudah-mudahan tahun depan kami naikkan ini. Iya. Gorong-gorongnya Baik. akan teratasi, tapi juga kami berharap masyarakat tidak sembarang buang sampah. Baik. Kalau masyarakat buang sampah seperti begini, Pak, Ya. tetap dia tertutup. Benar. Demikian, Pak. Baik. Dengan Bapak siapa? Nanti Tobing, Pak. Pak siapa? Nanti Tobing. Nanti Tobing. Nanti Tobing. Tobing. Iya, PPK Ternate. PPK Ternate. Iya. Baik, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak. Kami tadi sudah dari arah selatan. Kami sudah syuting semua tempat-tempat pembuangan sampah. Iya, Pak. Dan ini termasuk sorotan kami, warga membuang sampah di saluran, Iya. warga membuang sampah di laut, Iya. dan warga membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya. Nah, itu yang hari ini kami sorot. Itu juga harusnya kan sudah diambil dari pagi, tapi tidak diambil, Pak. Sampah yang Ya, di itu sana juga kan. Iya, betul. Itu kami sorot. Jadi kalau malam hujan itu juga ikut datang ke sini, nanti Ya, di baik. bawah banjir. Baik. Sehari 2 kali, jam 8 pagi 8 pagi sama jam 10 malam. sampai jam 10 malam. Oke. Itu tiap hari rutin ya? Iya rutin. Dia tinggal, jadi ditampung di sini, dia tinggal lewat Ya. sehingga ambil. Oke. Full buang di tempat pembuangan air. Ini kira-kira benar enggak ini? Seperti ini? Kalau untuk pembuangan sampahnya sudah benar, tapi mungkin tempatnya yang tidak memadai, kecil. Kecil. Ya. Untuk tampung volume sampah yang keluar dari, Ya. dari masyarakat sini tidak cukup ini. Oke. Mungkin ditambah untuk berapa lagi atau dibuatkan yang lebih besar lah. Oke. Oke, baik. Siap. Namanya siapa? Nama saya Gadri. Siapa? Gadri Dari dari Ternate. Ternate. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Gadri. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Oke guys, sekarang kita berada di belakang benteng Kelurahan Santiong. Kita akan lihat lagi khusus bagi penjual kelapa muda. Mereka setelah berjualan kelapa muda, lalu kulitnya dibiarkan begitu saja berhamburan, sehingga itu menjadi masalah baru bagi kebersihan lingkungan kita, dan itu membebani bagi pekerja atau pengangkut sampah, guys. Right. See, in this scenario, obviously the people that are working and selling the coconuts are doing exactly what the authorities are telling them to do, but it's not efficient because we leave all the dirt on the side, and that is not necessarily their fault, but the government should have a better way of providing them with infrastructure, with bins like we see over there. There's over there with bins, and we see some bins over there. Okay. So maybe there isn't that much rubbish being left all day. So I think it's a bit more on the side of the government that should be more active, giving the people a bit more opportunity of how to not to throw rubbish. Right. Now we cross. Yeah. We start from here. Right, jadi guys ya, Yeah. kita akan lihat ini tumpukan sampah kelapa muda yang dibiarkan begitu saja oleh penjual kelapa muda ya. Seperti ini guys ya. Nah ini kan seharusnya mereka isi di karung atau di kantong plastik ya. Tidak boleh seperti ini. Ya jadi seharusnya kan bulan puasa itu membuat kita makin disiplin, membuat kita lebih menyadari tentang diri kita. Apa sih arti sebenarnya kita ini berpuasa? Jadi bulan puasa itu sebenarnya meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, karena kebersihan bagian dari iman. An-nadafatu minal iman in Islam. Cleanliness is a part of faith. So in this fasting Ramadan, they must be more disciplined. Yes, and I think again it falls in the discipline of the authorities.
the authorities should provide them the tools or everything so they don't have to do this. Okay. So you should provide them with beans, you should provide them with bags, Okay. you should provide them with boxes so they can throw it on inside the boxes. And I think that is necessary. You know, it's more becomes more important on the activities of the government rather than the people themselves. Because the people themselves are doing what they're being told. Jadi guys, seharusnya pemerintah menyediakan tempat sampah, apakah itu plastik, tempat sampah di setiap kawasan para penjual dadakan seperti ini. Karena memang di sini tidak terlihat adanya tong sampah atau plastik ya, khusus para penjual kelapa muda, sehingga nanti setelah mereka berjualan sampahnya mereka isi ke dalam tong sampah atau dalam plastik dan kemudian siap diangkut oleh para pengangkut sampah guys. Ya kita shot dulu nih. So we go. Ya. Pak, selama berjualan di sini tempat sampah nanti yang angkut siapa? Kebersihan. Kebersihan. Jadi biarkan begini saja. Nanti mereka yang angkut. Ya, gitu. Terus Bapak bayar retribusi. Bayar berapa? 10.000 per hari. Ya. Ya. Jadi saya kira melalui video ini mungkin pemerintah punya strategi, punya cara bagaimana seharusnya menghadapi situasi dadakan seperti ini khusus para penjual kelapa muda. Karena biasanya ramai dan para penjual muda itu membiarkan sampah begitu saja ya. Baik guys, hari ini kami sudah mengeksplor, mengambil gambar di beberapa tempat di kota Ternate. Jadi apa yang akan menjadi langkah-langkah selanjutnya? Hari ini kami mencoba menyimpulkan beberapa masalah agar ini mungkin menjadi rekomendasi bagi pemerintah kota Ternate. Dan sebenarnya kami yakin pemerintah kota Ternate sudah tahu apa akar masalah dari masalah sampah ini. Hanya saja mungkin selama ini belum ada perhatian serius dari pemerintah kota Ternate dalam menangani permasalahan sampah di kota Ternate. Dan sahabat saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana cara mengatasi sampah dan bagaimana solusinya. So you have an experience, you can share your experience, your knowledge about how to overcome the rubbish in this city. Well, I think it's a complex, large project in order to help clean Ternate. I think there needs to be more authority. The government should be a little bit stronger on those people that don't respect the rubbish conditions. Today we saw something that shocked me. That was the deposit overthrown of rubbish in front of the government, in front of the parliament. Okay. And so we should have education. It's like you know, you must wear a helmet, and if you don't wear a helmet, you get a fine. So it must be something similar. If you don't do what the government says from regards to rubbish issue, you should get penalized in a fine or whichever way. There should be a consequence. So the points are education, authority, people being informed of why, of what's going on, the projects of the government, and the government is
responsible to say, okay, we have a problem. We know we have a problem. How do we fix the problem in a year's time? And have short goals, medium goals, and long-term goals. Because being such a small island, being so populated, but if we have people if people agree with us, if people jump on our trip, to clean Ternate, in 6 months you see a difference straight away, because it's such a small area, but populated, but you would see a difference. For starters, people don't throw rubbish on the floor, number one, and from there don't throw rubbish in the channel, number two. So having those things incorporated within the plan, I think that in a year's time you will see a very different Ternate. But authorities have to have this as one of the major issues in their agenda. So it's not all bad news. We had some surprising act. There was a truck from the government cleaning the channel. So, and they were from a department that they responsible for bridges and rivers. So that's a positive thing. And then we found out that the people that leave the coconuts on the floor, it's because they pay 10,000 rupees for the government to clean up, to pick up. So it's important to find out the facts before we charge. Okay. My final message is Ternate, we can do it. We can all help in order to have a cleaner Ternate. It's not all bad news, but it's important to be aware of things that need to be done and to help the government without being aggressive, help the government to fix the problem. So, good on you, Ternate. Ini menurut pendapat saya. Nah, paling tidak ada beberapa hal ya. Temuan kami tadi di lapangan itu tempat sampah atau kotak sampah yang dibangun pemerintah itu terlalu kecil. Antara kotak sampah dan volume sampah itu tidak sesuai. The box of the rubbish and the volume of the rubbish is not suitable. That's right. Jadi kotak sampah dan volume sampah tidak sesuai. That's right. Nah, sehingga bahkan di beberapa tempat tadi penuh di tempat sampahnya, bahkan ada juga yang kosong. Warga tidak membuat sampah di dalam kotak sampah, tetapi mereka menghamburkan, meletakkan di luar begitu saja. And if it's not picked up every night, it's a mess, as we have seen it. You know, in the deposits. If they don't pick it up every night, and clean the deposits every night, then we see the disasters we saw today. But it's important that on a positive note, we inform the government of what we are seeing and how we can help them to help the problem. Jadi itu guys ya, kalau sampahnya tidak diangkat setiap hari akan menimbulkan malapetaka bagi kita semua, baik dampak kesehatannya ya maupun aspek keindahan Kota Ternate-nya kita tidak dapat menghitung guys. And I thank you for inviting me to your channel. Yes, Thank you. I will always invite you. Thank you very much. This is Terima kasih. because this is our common responsibility. And Terima you kasih. are a foreigner, but you have a responsibility
and you really care on this. Yes, I Right. do. I do. You participate, right? You participate to take responsibility. You participate to educate people Yeah. through this video. Yeah. And with your existence in this video, hope your existence in this video to inspire and motivate people I hope to so make too. them aware about the cleanliness of the city. And to make them aware how beautiful Ternate is. Berharap masyarakat Kota Ternate bisa sadar bahwa betapa pentingnya Kota Ternate ini, guys. Bye. Ikuti terus channel saya SA Mangoda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, guys. Terima kasih. Sampai jumpa, guys. Terima kasih.